ନୀଳଗିରି ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ପାଟଣା ବିଟ୍ କାଠଗୋଛି ନିକଟରେ କଲରାପତରିଆ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପଡ଼ି ରହିଛି ମୃତଦେହ। ଆଜି ସକାଳେ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ବେଳେ ବାଘର ମୃତଦେହ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରି ବନ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାଘଟି ପ୍ରଥମେ ଶିକାରୀଙ୍କ ଫାଶରେ ଗଛରେ ଝୁଲି ରହିଥିଲା। ବାଘ ଅଣ୍ଟାରେ ଫାଶ ରହିଛି। एने तदंत जारी रखिछि एवं जारी रहितबा बेले जेउ व्यक्ति एभली काम करिसेंती तांको विरोध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नियाजिबा नै चेतावनी दैछन्ती रेंजर। बाघ देखिबा पई लोकंकर प्रबल भिड़ मध्ये देखिबा को मिलिथिला। 7:30 पर जानिबा पहिले हम स्टाफ जने खबर देले जेंती सर कोन गुटे गछ डाळ उळुथार खबर पाइलो बा आमे जाइछु से डर रे जाउनु पाखु तणो एमती खबर देले मो ता पाखु जाइकी जदि से हलचल होनी गर्जन करनी ता पाखु जाइकी फोटोटा उठे दवा ପାଇଁ चेष्टा कर तापर से माने आसी फोटो दूर रही फोटो उठे देथिले। ए फोटो रु जामे जानिबा पाइले जे मु ता अंटारे गुटे तार द्वारा गुटे हैंग ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଉड़ुथिबा अवस्था रे थिला एवं फोटो पाई तुरंत